Muy buenas tardes, amigos de Radio América. Les saluda con mucho cariño Julie Ríos Little en este su programa oficial en español y también a veces en inglés y español, un Spanglish aquí, en sintonía con el Consejo de Montgomery. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Tenemos a una de nuestras concejales, la concejal Nancy Florín. How are you doing today? Great. How are you? Very good. Thank you. I wanted to say, first of all, congratulations, because I hear that you're going to receive an award coming up, the Phyllis Campbell Newsom Public Policy Leadership Award. Yeah, I'm very honored. Phyllis was a tremendous leader in the nonprofit community. She died some years ago, and it's a real privilege to be nominated to receive this award. I'm really thrilled. Le estoy felicitando acá porque la concejal Nancy Florín va a recibir dentro de poco un premio muy importante que, según estaba leyendo, pues se les da a las personas, a los oficiales electos y también a personas que realmente están haciendo una contribución muy especial para que las comunidades sean unas comunidades vibrantes, que se han ido más allá de lo que tienen que estar haciendo, pues para avanzar a las comunidades. I was reading a little bit about this award, and it's really impressive. It says it's for people who are going above and beyond, to create vibrant communities. So congratulations for that. Oh, thank you. Yes. And this is a great segue to go into one of our topics of the day, because we're going to be talking a little bit about a recent conference. Vamos a estar hablando acerca de una cumbre que se efectuó pues el sábado pasado, la cumbre Ready for Tomorrow, o Listos para el Mañana, ¿verdad? Que fue organizada por la concejal Nancy Navarro. Y pues la concejal Nancy Florín participó. You were there in this summit. Actually, it's not a conference, a summit. So you were there and you were able to participate in this dialogue. La concejal Nancy Florín estuvo allí, tuvo la oportunidad de participar en este diálogo. And I just want to give a little bit of information about some of the topics that were discussed. Algunos de los temas que fueron discutidos, básicamente creo que muchas organizaciones, muchos representantes, muchos líderes participaron allí, 150 personas, y creo que mucha gente está apuntando a que necesitamos involucrar más al sector privado. It seems like with the conversations, one of the major topics was we need to really get the private sector involved in, get our children ready for tomorrow. Esa es una de las cosas. We're going to see what Council Member Florín has to think about all this, but I just want to give a little more information. Como sabemos, la comunidad hispana está creciendo. Hay muchas oportunidades y hay muchos retos. Por ejemplo, en las escuelas del condado de Montgomery, la comunidad hispana representa el 28.3%, representó durante el año 2013-2014. I'm just talking a little bit about the statistics. The Hispanic community is growing in Montgomery County Public Schools, 28.3%. The white students are 31%, so the Hispanic community is really growing. La comunidad hispana está creciendo, el 31% de los estudiantes corresponde a los estudiantes anglosajones. Tenemos muchos retos, tenemos muchos estudiantes con pobreza, tenemos muchos estudiantes en el programa de ISO. Entonces hay there's a lot of challenges, hay muchos retos. Pero también hay mucho potencial. There's a lot of potential too. We have a dynamic, we have a multicultural community. There's a lot of potential here. There's potential for new jobs in technology. Hay potencial para nuevos trabajos en tecnología. Todo eso se discutió. Hay muchos temas. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de qué se discutió en esa conferencia. Y yo quisiera saber ¿cuáles son las impresiones que tuvo la concejal Florín? I would like for you to give me your impressions now. I'm sorry for the long introduction. There is no one in Montgomery County, be they Hispanic, be they Black, be they white, be they Caribbean, be they Asian, who doesn't want the very best for themselves and for their children. And Montgomery County really is the land of opportunity
for everyone. Ok, entonces no hay nadie en Montgomery County, en el condado de Montgomery, digamos, ya sea de la comunidad hispana, de la comunidad afroamericana, de la comunidad asiática, de todas las comunidades, no hay nadie que no quiera lo mejor para sus hijos y estamos en una tierra de oportunidades. And I think it's important for government to do as much as it can to help families, to help individuals position themselves with good training to get into great jobs. Y entonces, pues, uno de los trabajos del gobierno es tratar de ayudar a las familias a buscar las mejores soluciones y las mejores oportunidades de educación y trabajo para los hijos. No one wants to have to receive public assistance if they can avoid it. And I think the Workforce Summit the other day was a great example of a lot of good people in a room talking about how we create better job pathways for our residents. Sí, nadie quisiera pues estar en un programa de asistencia y la cumbre pues el otro día fue una buena oportunidad para ver los diferentes caminos que tenemos para llevar a nuestros jóvenes pues a una carrera y un futuro muy próspero. And you know, my real focus is on job creation, and what employers want are well-trained employees, people who are skilled, people who can perform the work, and people who are ready for the future. And that's what this is all about. Sí, entonces ella nos está diciendo, pues la concejal Nancy Florín, que realmente su foco es la creación de trabajos y pues también que estén preparados las personas para estos trabajos. Y entonces ese es el tema en el que ella se quiere enfocar. This is a real melting pot here, always has been. My father was an immigrant. And the real challenge is to get everyone with the right skills that they need. Government isn't going to hand you a job, but government can work with its partners, many of whom are really the nonprofit world, who provide a lot of job training skills. And we are asking the county staff for a plan about how to improve our job training efforts that we should have out by the end of the year, I hope. Entonces, bueno, pues realmente el gobierno no puede estar como dándole trabajo a todo el mundo, pero la idea es tratar de ayudar a las personas a que tengan las habilidades que se necesitan para los diferentes trabajos. Hay un plan que se está pues poniendo en marcha para tratar de atacar a este asunto de entrenar a la fuerza laboral. So what I want people to know is that right now we have about 74 different programs that include job training and ESOL programs and the like to help people prepare themselves for better jobs, and we want people to take advantage of that. En este momento hay 74 programas donde las personas pueden pues obtener estas destrezas y habilidades de trabajo que se necesitan. Y la concejal Nancy Florín pues está diciendo, me gustaría que más y más personas puedan hacer uso de estos programas. Now, one of the things that was discussed is that there are so many initiatives and that maybe they need to be able to collaborate better together. So what can you tell us about that? Uno de los puntos que se discutió es que hay muchas iniciativas y entonces quizás hay como que formar coaliciones o trabajar mejor juntos para en este tema, pues. Well, from the government's perspective, we put a fair amount of money into these programs, and so we want to make sure that our residents are getting the training they need and the opportunities that they need. And we have a lot of good people who may or may not talk to each other about their programs. But at the end of the day, what's really important is that our residents know that there are these opportunities available to them, and we really, really, really want them to take advantage of them so that our residents will be successful. And, you know, they'll go and start their own businesses. They'll be part of the next big thing in the internet, and they will
be able to afford a home and the kinds of things that America is famous for. Sí, pues entonces la concejal Nancy Florín nos está diciendo, bueno, lo más importante realmente, lo que ella realmente quiere es que los residentes de acá del condado de Montgomery se den cuenta de estos programas que están disponibles y que tengan y que tomen ventaja de ellos para que entonces después puedan también poder tener puedan pagar pues por sus viviendas y por sus necesidades que tengan. And speaking about affordable housing, that was another topic that was in a way discussed because there were questions about that. Some of the panelists had to do with planning, and given the fact that you are the chair of the planning and housing and economic development, I would like to get your opinion about this. Básicamente pues estoy haciendo seguimiento a la parte de poder vivir en el condado de Montgomery, y entonces como ella es la presidenta pues de la Junta del Consejo de Planificación, Vivienda y Desarrollo Económico, yo le estoy preguntando, bueno, de esas conversaciones, porque hubo mucha gente, hubo jóvenes, young professionals who were asking these questions, young professionals, and I've gotten questions from immigrants too about this topic. Entonces, jóvenes profesionales, gente inmigrante que está muy preocupada con el tema de la vivienda. Entonces le pregunto pues de esas conversaciones, ¿qué piensa ella? What do you think then, about the conversations that were that we had there, and in general about this topic? Well, we are. I have really made this a big priority of mine over the years, and we have added a lot of incentives for the construction of new affordable housing. The fact of the matter is, though, that housing in Montgomery County, you have to remember, we're next to the center of the free world, and people want to live here. And that is always going to be the case, no matter what we do. So there is going to continue to be a demand for housing. It's never going to be cheap. Okay. It's never going to be cheap, but we hope that we will see more housing that families can afford as the county evolves through the years. Aquí la concejal Nancy Florín nos está diciendo, bueno, pues estamos básicamente cerca del centro del mundo libre, como quien dice, de la capital de los Estados Unidos. Entonces mucha gente quiere vivir en esta área, hay mucha demanda por las viviendas y nunca va a ser económico, a pesar de que se han hecho muchos incentivos, a pesar de que se está tratando pues de hacer todo lo posible para ofrecer viviendas razonables. Now, I hear also that we are one of the counties that offer more affordable housing in the country. 12.5% of the new construction has to be affordable. Entonces estamos recordando también que a pesar de esto, pues el condado de Montgomery ofrece uno de los condados con un porcentaje alto de viviendas razonables en los proyectos pues nuevos. So what else would you like to add? I think something that he said that I thought was interesting is to, Casey Anderson from the planning board said that was interesting was about the construction of more apartments, more condominiums, more multifamily housing as opposed to single homes. So is that part of what's... That's right. Most of Montgomery County doesn't have much room left for single-family detached homes with yards and driveways and garages anymore. Mm-hmm. So what you're going to see going into the future is probably many more apartment buildings in certain portions of the county. And that is part of the challenge. The little house with a picket fence is not going to be the future of Montgomery County. It's going to be more high rises. Uh-huh. Pues aquí estamos hablando un poco acerca del futuro en el condado de Montgomery, y lo que estamos viendo es que la estrategia también para poder tener viviendas razonables va a ser
pues construir más apartamentos, más condominios, pues espacios más reducidos, menos casas con jardines. Ya eso está quedando en el pasado y estamos viendo pues que tenemos que tener propiedades que puedan absorber esta densidad. However, there are parts of the county that are still, to be developed, like the east side. Well, and that's true. What we have on the ground in most places is going to stay. So we have neighborhoods of single-family detached homes that are very affordable, and we have neighborhoods of. Tell me where they are, because I need. Well, in Aspen Hill and Long yes, Branch, it's true. It's true. in parts of Silver Spring, Tacoma Park, in Germantown. We certainly do have neighborhoods like that in Damascus. Yes. And they're not going to change, I don't think. We also have garden apartment communities. They're just 3 or 4 stories. That probably won't change. But over time, we will see more housing in shopping centers. Shopping centers will become both retail and housing resources in the county. And that's going to make life a lot easier for families and for individuals where everything is close together. Okay. Bueno, pues estamos hablando que hay unas zonas que todavía pues están por desarrollarse, como la zona este, pero también hay otras en donde pues van a quedarse como están, y que sí hay también ciertas partes donde todavía se pueden conseguir viviendas un poco razonables. Ella nombró algunas de las zonas como Aspen Hill, Silver Spring, pues diferentes, Germantown, diferentes zonas donde todavía se pueden conseguir casas y propiedades un poco más razonables. También estamos hablando un poco de lo que es la parte del desarrollo comercial y cómo esto pues va a ayudar a las familias en todo este proceso de pues vivir y disfrutar lo que es el condado de Montgomery.